डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर मिटींग म्हाका ताणें रिक्वेस्ट केल्लो टू अटेंड द सेम एज स्पेशल इन्वायटेड बिकॉज आय रिप्रेझेंट मार्केट. बाकी ताणें सगळे ऑफिसरांक आपयले, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द फायर इन्सिडेंट पळय जो जालो ताका लागून. तातूंत भितर सगळ्यांचे आयकून घेवन एक थोडी डिसिजनां जाल्यां ती म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करतली आनी दे आर गोईंग टू चॅक द इन्स्टॉलेशन ऑफ इच अँड एवरी शॉप इन न्यू मार्केट एंड गांधी मार्केट. म्हणजे कोणाचो लोड वाडला, कितें केलां, कितलो ताणें लोड घेतिलो, कितें हें ते चॅक करतले. कारण तांकां एक डावट आसा की पळय जे लागला खंय कोणाचो तरी लोड मोठ्या प्रमाणाचेर तातूंत भितर वाडिल्लो आसा. म्हणजे समज 5 किंवा 10 किलोवॅट घेतला ताणें तो 50 केला, परमिशन घेवना, कांय घेवना, कोणें एसी बसयल्या आनी अशें कितें कितें वेगळें वेगळें आसपाक शकता. ताजे खातीर सगळ्यांचो लोड ते चॅक करता, ऑडिट करता. एक्चुअली जे डिपार्टमेंट हॅज टू डू वन्स इन 5 years. तें केलें जाल्यार एटलिस्ट तांकां प्रायमा फासिया एक्चुअल फॅक्च्युअल पोजिशन मेळटलें. दुसरें फायर हायड्रंट्स आनी टँक बांदपाचें एक डिसिजन घेतिल्लें आसा. तातूंत भितर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट केल्या, डेप्युटी कलेक्टर, UISP, फायराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह, फायराचो हळदणकार आनी चीफ ऑफिसर आनी वॉटर सप्लायाचो भेंडे. हे फाल्यां किंवा परवां वचून इन्स्पेक्शन करून जागो आयडेंटिफाय करतले फॉर लोकेटिंग कन्स्ट्रक्टिंग ए वॉटर टँक आनी इन्क्लुडींग फायर हायड्रंट्स खंय घालपाचें, कितें घालपाचें तें तांकां सांगलां करून एक 10 दिसां भितर ते एस्टिमेट तयार करून गव्हर्मेंटाक सबमीट करतले परत. तें जालें जाल्यार फायर हायड्रंटाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. म्हणजे फायर ब्रिगेडीचो मनीस घाला फायर डिपार्टमेंटाचो, तो दाखयतलो तांकां खंय खंय कितें प्रॉब्लेम आसा. तिसरो एक हें आसा पार्किंगाचें. पार्किंग कशा दवरतात, कित्याक दवरतात हें हाचेर एक प्रॉब्लेम आसा. तें पुलीस आनी ते ही टीम जेन्ना वतली दे वील ऑल्सो इन्स्पेक्ट द पार्किंग, कशे पद्दतीन पार्किंग करतात आनी कितें इम्प्रुवमेंट करपाक शकता, खंय एन्क्रोचमेंट कितें आसा तें पळयतले आनी बेस्ड ऑन दॅट दे वील टेक एन एक्शन. अशें इन प्रिंसिपल ऑडिट जातलें सगळें फूल गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केट दोन्ही मार्केटाचे प्रत्येक एस्टाब्लिशमेंटाचो हे जातलो.